سے پہلے آپ کو بتائیں کہ باغ جناح میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ختم، بند ٹریک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سارا دن ٹریفک جام رہنے کے بعد اب رات 12 بجے ٹریفک کو کھول دیا گیا ہے، ٹریک کو کھول دیا گیا ہے۔ باغ جناح میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسہ کیا گیا، جسے 12 بجے سے پہلے ختم کیا گیا ہے۔ بند ٹریک کو ٹریفک کے لیے اب کھول دیا گیا ہے۔ اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ ایم اے جناح روڈ کی جانب گرو مندر کی جانب ٹریفک رواں دواں ہے۔ گرو مندر سے گلیمار اور بورڈ آفس اور گرد و نواح میں ٹریفک رواں دواں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ باغ جناح میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ختم ہو گیا۔ مبشر حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ مبشر بتائیے گا ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے۔ جی بالکل، جیسا کہ باغ جناح میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو ٹریفک کے لیے بند کیا گیا تھا اس سے کچھ دیر قبل، اس کو رات 12 بجتے ہی جو ہے وہ جب جلسہ ختم ہوا تو وہ جو ٹریک بند کیا گیا تھا اس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اسی دوران اطراف کی جو سڑکیں ہیں جو کہ کیپری سیدی باغ سے ایم اے جناح روڈ اور گرو مندر سے بائیں جانب میٹرک بورڈ آفس اور گولی مار کی طرف جاتی ہے، اس کو بھی وہاں بھی ٹریفک کی روانی جو اب سے کچھ دیر قبل متاثر تھی وہ بھی رواں دواں ہے، اور جو ٹریک بند کیا گیا تھا اس کو کھول دیا گیا ہے، وہاں بھی معمول کے مطابق ٹریفک رواں دواں ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ جو مقامات متاثر تھے جلسے اور احتجاج کے باعث تمام جو ٹریفک ہے وہ بحال ہو گئی ہے۔ ایم اے جناح روڈ کے مقام سے جو گفیر کارکنان بھی چلے گئے ہیں اور مکمل روڈ کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ٹریفک کی روانی جو ہے وہ گامزن ہے مختلف مقامات پر، اور ٹریفک کی جو متاثر کی ٹریفک کی روانی وہ بھی بحال ہو چکی ہے۔ اب سفر کرنے والے شہریوں کو جو ٹریفک کی روانی بحال ہوئی ہے تو شہری جو ہے وہ اپنی منزل مقصود اور گھروں کی جانب جو ہے وہ آسانی سے پہنچ رہے ہیں۔ جی مبشر حسین یہ بتائیے گا کہ جلسہ کتنی دیر پہلے ختم ہوا، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان یہاں آئے، سہیل آفریدی آئے، کیا تمام گاڑیوں کا انخلا ہو گیا ہے؟ جی جیسے کہ میں اگر اس کی وضاحت کروں تو چونکہ اب سے کچھ دیر قبل یہ جلسہ ختم ہوا ہے اور مختصر تھی تو وہ ان کا پہنچنا تھا، پہلے انہوں نے وحدت المسلمین کے مرکزی دفتر خراسان امام بارگاہ کے عقب میں جو قائم ہے وہاں پہنچنا تھا، تو اچانک جو ہے وہ پہلے نمائش چورنگی پہنچے، جبکہ باغ جناح بھی نہیں پہنچ سکے۔ اس جگہ پہنچے جب غفیر کارکنان موجود تھے، مختصر 50 منٹوں کا خطاب کیا اور دوسرے مقام پر گامزن ہو گئے۔ وحدت المسلمین کے مرکزی دفتر میں بھی جو ہے وہ نہ پہنچے۔ بتایا جاتا ہے مزید تحریک انصاف کے ذرائع کہ وہ عالمگیر جو کہ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے، ان کے گھر کے لیے اشیاء کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کو دعوت دی گئی ہے، تو وہ اس وقت گلشن اقبال کے مقام پر پہنچے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہیں جو ہے وہ رات گزاریں گے، اس کے بعد صبح وہ وزیر ٹرانسپورٹ صوبائی وزیر شبیر نامیری سے مختصر طور پر ملاقات کرنے کے بعد وہ پشاور روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شہر کی روشنیاں بحال کرنے کا عزم میئر کراچی نے کمر کس لی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں ترقیاتی کاموں پر 46 ارب روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ شہر کی تمام اضلاع میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں۔ K4 پروجیکٹ پر کام کا آغاز جمعے سے ہو چکا ہے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے میئر کراچی ان ایکشن۔ اولڈ سٹی ایریا میں ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، 70 کروڑ روپے کراچی کے قدیم علاقے کے سیوریج نظام کی بحالی، سڑکوں کی مرمت اور دیگر ترقیاتی کاموں پر لگا رہے ہیں۔ لی مارکیٹ کی بحالی پر 10 کروڑ خرچ کریں گے۔ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ یہ بلاول صاحب کا وعدہ ہے، آصف زرداری صاحب کا وعدہ ہے آپ سے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے نمائندوں کے ذریعے اپنے منشور میں جو چیز کہی ہے، جو چیز لکھی ہے، اس کی عمل درآمد کے لیے ہم سب تگ و دو کرتے رہیں گے، مل کر کام کرتے رہیں گے۔ میئر کراچی نے پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ باغ جناح گراؤنڈ بھرنا آسان کام نہیں، اگر پی ٹی آئی گراؤنڈ کو نہیں بھر سکتی تو ہمیں بتا دیں، جیالو کو وہاں پہنچنے کا بول دیں گے۔ سندھ حکومت نے کہا آپ کو جلسہ کرنا ہے، حاضر ہیں جلسہ کر لیجئے۔ اب وہ کہتے نہیں ہم سڑک پر جلسہ کریں گے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے باغ جناح بھرنا آسان کام نہیں ہے۔ سڑک پر 200 لوگ کھڑا کر کے جو باقی لوگ متاثر ہوتے ہیں نا، جو کہ نارمل لوگ چل رہے ہیں گاڑی لے کے، رکشہ لے کے، بائک لے کے،
اس کی تو آپ ڈرون فوٹیج زبردست بنا سکتے ہیں. ہاں یار ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا, ان میں 90% لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یار یہ روڈ بلاک کر دیا, جاؤ پشاور میں جا کے کرو. K4 پروجیکٹ کا کام شروع ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ 71 ارب روپے کی لاگت سے پانی کی لائنوں کی تنصیب کا کام کیا جائے گا. بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق اس شہر کی خدمت کرتے رہیں گے. کیمرامین شازب رضا کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ کی مناسبت سے اختر کالونی میں تقریب منعقد کی گئی, جس میں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھنی سمیت جیالوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ممتاز شگری کی رپورٹ. عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 98ویں سالگرہ اختر کالونی میں شاندار تقریب کا اہتمام. ڈپٹی اسپیکر نوید اینتھنی کی خصوصی شرکت. ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ کھڑے ہو کر بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی محترم جناب اینتھنی نوید صاحب. تقریب کے آغاز میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی بصیرت اور قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی جدوجہد اور خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. تقریب سے خطاب میں نوید اینتھنی کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک خوددار اور جمہوری ریاست بنانے کی بنیاد رکھی. آج بھی ان کا فلسفہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس یونین کونسل میں ایک بھی لڑکوں کا میٹرک تک سرکاری اسکول نہیں ہے, ایک بھی اسکول نہیں ہے, اور ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. ہماری توجہ صرف سیوریج, روڈ, رستے, لائٹیں صحیح کروا دیں, لیکن اسکولوں کی طرف کبھی توجہ نہیں دی. ایک بھی سرکاری ہائی اسکول نہیں ہے لڑکوں کا, اسکول نہیں ہے لڑکیوں کا اس یونین کونسل میں, اور جو ہائی اسکول ہے اس کی اپنی رجسٹریشن نہیں ہے. اور میری یہ خواہش ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہم ٹاؤن انتظامیہ اور اپنی تنظیم کے ساتھ مل کر یہاں پر نہ صرف بچیوں کا ہائی اسکول کریں, بلکہ اس کو انٹرمیڈیٹ تک لے کے جائیں, تاکہ پہلی سے لے کر 12ویں تک اس یونین کونسل کی بچی اپنے گھر میں تعلیم حاصل کرے, اس کو باہر نہ جانا پڑے. اور لڑکوں کے لیے بھی ایک ہائی اسکول ہونا چاہیے. ممبر قومی اسمبلی اسد اللہ خان نیازی, جاوید یوسف و دیگر کا کہنا تھا شہید بھٹو کی جدوجہد اور قربانیاں ہمیشہ زندہ رہیں گی. اس ملک کو سب سے پہلے اس ملک کا کوئی آئین نہیں تھا, انہوں نے اس ملک کو آئین دیا. اور آج ہم شاید بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ ہو, ہم یہ بڑے فخر کے ساتھ جب اسمبلی میں داخل ہوتے ہیں تو اسمبلی کے گیٹ داخل کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کو آئین بھٹو صاحب نے دیا. تقریب میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. کیمرامین جان شیر بلوچ کے ساتھ ممتاز شگری, سٹی 21. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں سجی 3 روزہ فوڈ ایشیا ایکسپو کا دوسرا روز, جہاں ذائقوں, جدت اور کاروبار کا حسین تال میل دیکھنے کو مل رہا ہے. وسیم افتخار کی رپورٹ. ایکسپو سینٹر میں سجی 3 روزہ فوڈ ایشیا نمائش میں شائقین کی بھرپور دلچسپی. ایکسپو میں 500 سے زائد معروف برانڈز کے 180 اسٹالز شیئرنگ کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب. نمائش کے دوسرے روز ایکسپو سینٹر میں لوگوں کی آمد. نمائش میں کھانوں کے مسالہ جات, بیکری آئٹم پیش, جدید اور دیدہ زیب کراکری کے ساتھ کھانے کی تیاری میں استعمال ہونے والی مشینری میں بھی شائقین کی پسندیدہ. فوڈ ایکسپو کے شرکاء کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. پاکستان فوڈ ٹیکنالوجی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان میں یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے کہ انڈسٹری اپنی پریزنٹیشن نہیں کرتی رہی ہے. بات میں آج کے حوالے سے اگر فوڈ کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے کروں تو دیکھیں کووڈ کے بعد فوڈ کی بزنس میں جتنی ترقی ہوئی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. اس ایگزیبیشن سے بہت سیکھنے کو لوگوں کو ملتا ہے. ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں آئیں آگے, اور اس ملک کے اندر اور ہب جو کراچی سینٹرل ہے اس میں بڑی مدد ملتی ہے پیکیجنگ کے حوالے سے اور پروڈکٹس کو بنانے میں. شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ ایکسپو نہ صرف تفریح اور ذائقوں سے بھرپور ہے بلکہ کاروباری افراد کے لیے نئے مواقع بھی فراہم کرنے کا ذریعہ ہے. کیمرامین احمد حسین کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. چھٹی خواتین ریس ممتاز نعمت کی جیت پر اختتام پذیر ہو گئی. نتاشا حسین حسن نے دوسری اور مہنور فاطمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی. 5 کلومیٹر دوڑ میں ہب ریلی ڈرائیور دینا پٹیل نے بھی حصہ لیا. جاوید اقبال کی رپورٹ. شہر قائد میں سی وی او پر وومن پاور رن ریس, چھٹی خواتین ریس ممتاز نعمت کی جیت پر اختتام پذیر ہو گئی. ممتاز نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ 21 منٹ 36 سیکنڈ میں طے کیا.
नताशा हसन ने दूसरी और महानूर फातिमा ने तीसरी पोजीशन हासिल की। महानूर ने जीत के बाद भंगड़े डालकर जश्न भी मनाया। एथलीट्स ने जीत पर खुशी का इजहार किया। रेसिंग के लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जो रन होते हैं 5 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की। The amount of people, the women that showed up was really encouraging and I think it's definitely a sign for me. बहुत अच्छा रहा, ये हर साल होता है ये इवेंट, हमें इंतज़ार रहता है कि वुमेन्स पावर भी होने वाला है। इंजरी में थी, ड्यूरिंग इंजरी मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, तो हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहमान खुसूसी बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने इवेंट को खुश आइंद करार दिया। We're delighted to be here and grateful for Born to Run for the invitation. It's been great to see so many empowered women and girls completing the race today, a huge achievement. इस तरह के इवेंट्स हमारे पास देखें ना, कितना ज़बरदस्त मौसम है कराची में आजकल, और ये मार्च तक चलेगा, तो इतने ज़्यादा इवेंट्स होने चाहिए। लोग जो हैं इस तरह से एक तो पॉजिटिविटी जैसे मैंने कहा बढ़ती है और फिर बॉन्ड्स बढ़ते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और समाजी यकजहती की खूबसूरत मिसाल। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 100 जोड़ों की इश्तिहाद, रिवायती रसूमात और खुशियों से सजी तकरीब में हिंदू बिरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। मज़ीद जानेंगे शाहरुख शाह से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ रेलवे ग्राउंड से, और 100 से ज़ायद जो इज्तिमाई शादियाँ हैं हिंदू काउंसिल की जानिब से वो उसको जो है वो रखा गया है, और इस वक्त तकरीब का जो है वो बाकायदा आगाज़ हो चुका है। जो 100 से ज़ायद जोड़े हैं वो इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, और उनके रिश्तेदार अजीज़ व अकारिब के आने का भी सिलसिला जो है वो जारी है। स्टेज जो है वो सज चुका है और गेस्ट भी आ चुके हैं। खाने की जो है वो जो रस्मात है वो भी जो है वो लगा दी गई हैं, बुफे लगा दिया गया है, और अब सिर्फ मंडप सजेगा और शादी के जो रस्मात हैं वो अदा किए जाएंगे। इस वक्त क्रिश साहब मौजूद हैं जो कि को फाउंडर भी हैं और को पैटर्न हैं। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्रिश साहब, क्या कहेंगे आज का इवेंट जो आप लोगों ने इनेकाद किया है? हर साल होता है इस तरीके का? जी, ये 19th फंक्शन है हमारा, एंड ये हमारा 19th फंक्शन है। इसमें हमने 1800 से प्लस शादियां कराई हुई हैं। इंशाल्लाह आज भी 100 शादियां होंगी। हमारा टारगेट है जिस दिन हम 5000 शादियों पे पहुंच गए उस दिन हम हर साल 200 शादियां कराएंगे, अगर अल्लाह ने हमें और मदद की। अगर जो हमारे हुकूमत इदारे हैं जो हमें अभी मदद करते हैं, जो हमारे कंपनीज हमें स्पॉन्सर करती हैं, अगर उन्होंने हमारी और मदद की अभी, तो इंशाल्लाह ये और बड़े लेवल पे जाएंगी। अगर आप देखें सारे कपल्स, उनकी फैमिलीज़ आई हैं, वो कितनी खुश हैं। हम बस उनकी खुशी के लिए ही सब करते हैं ये, एंड हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग एंड जितने लोग आए उन सबको मज़ा आ रहा हो, एंड आप लोग सारे खुश हों से। अच्छा, आज के इवेंट में क्या क्या है? 100 जोड़ों को जहेज़ भी दिया जाएगा, और क्या क्या चीज़ें उनके साथ रवाना की जाएंगी? जी, आज इन 100 जोड़ों को हम जहेज़ नहीं कहते, हम गिफ्ट्स कहते हैं। हम इन्हें गिफ्ट्स देंगे, एंड उसके अंदर वॉशिंग मशीन्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, स्पॉन्सर्ड बाय वेरियस कंपनीज, बैतुल माल, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, सम ऑल्सो बाय पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, एंड ये इन सबको दिया जाएगा, और इनको चेक्स और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे, मैच सर्टिफिकेट्स। जी बिल्कुल, देखें क्रिश साहब जो है वो मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो जोड़े हैं 100 से ज़ायद जो जोड़े हैं उनको गिफ्ट की सूरत में उनकी रोज़मर्रा के सामान जो है वो दी जाएगी, ताकि वो जो शादी के बाद जो काम है, वॉशिंग मशीन्स हैं और जो दीगर रोज़मर्रा की ज़रूरियात है उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। और एक खुशी की तकरीब ये 19 सालों से जो है वो जारी है, और आज भी इसका सालाना इनेकाद किया गया है, और अच्छे अंदाज से तकरीब जो है वो रवा दवा है। जी, फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ में फ़्रेंच ज़ुबान के कोर्स का आगाज़ होने जा रहा है। डायरेक्टर अलायंस का कहना है कि फ़्रेंच कल्चर सेंटर में मुनक़्क़दा फ़्रेंच बाज़ार का मकसद ख़वातीन को लोकल बिजनेस को फ़रोग़ देने के मौक़े फ़राहम करना है। सैयद ज़ुबैर राशिद से मज़ीद जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं अलियांस फ्रांसिस में, और फ्रेंच बाज़ार जो है यहाँ पर बड़ी रंगीनियों के साथ जारी व सारी हमें दिखाई देता है, और यहाँ पर बड़ी मुख्तलिफ अशिया की जो स्टॉल्स हैं वो शुरा की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। और डायरेक्टर अलियांस फ्रांसिस मिस्टर एमानुएल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। सर, व्हाट अ ग्रेट surrounding, what a great feeling, they all are refreshing us, and a much discount the local citizen avail from these stalls. What would you like to say? Everyone is welcome on the premises of Alliance Française. This
French market, French bazaar has been going on for about 14 years now, and every time it's a quiet moment, but with some music, karaoke, and craftworks. Really, it's a very nice moment, open to everybody, so please visit and come to Alliance, because Alliance, the French classes starts tomorrow for a session of 3 months. So please come and learn French with us. So sir, it is the first time you organize the French Bazaar here, or it is the second or third edition? There are a few editions before I came. This year it was really nice because the decoration, they have made great efforts to do that, and you can see the gardens around. It's really a nice place, quiet, and people came with their kids and family. The amount will be helpful for the charity purpose. This you need to ask this to the organization of the French Bazaar, but yes, they are always very close to charity organization. It's the organization of this event are the women speaking French here in Karachi. डायरेक्टर अलियांस फ्रांसिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे खुद से गुफ्तगू कर रहे थे, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहरों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और यहाँ पर सर्द मौसम में गर्म चाय की चुस्कियाँ भी ली जा रही हैं, ख़रीदारी का सिलसिला भी जारी है, और यकीनन जो आर्ट नुमाइश है वो भी शुरा की तवज्जो मरकूज़ करने पर हमें दिखाई देती है। जी, लियाकत नेशनल अस्पताल का मुलाजमीन और उनके अहल खाना के लिए सालाना फैमिली मेला, जहाँ खानों के स्टॉल्स, बच्चों और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और पपेट शो, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स, जिससे शायकीन खुद खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे शायान अली। जी बिल्कुल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का जो है वो 2026 का ये फैमिली मेला अपने ताब और ताब के साथ जारी है, और यहाँ पर मुख्तलिफ पपेट शो, मैजिक शो, इसके साथ जो है म्यूजिक कॉन्सर्ट और खाने पीने की एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि जदीद किस्म की, अगर मैं बताऊं कि इंफॉर्मेटिव जो है यहाँ पर तकरीब भी मुनक़्क़द की जा रही है, इस पर जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स भी कायम किए गए हैं। मेरे कैमरामैन अगर कब में मेरे दिखा सके कि सिचुएशन की बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फैमिलीज, बच्चे, ख़वातीन और जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी जानिब से शिरकत की जा रही है, अपने अपने मनपसंद स्टॉल्स की तरफ जो है रुख किया जा रहा है, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में जो है हिस्सा लिया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम देख रहे हैं कि खाने पीने पे भी जो है भरपूर हाथ साफ किया जा रहा है। क्या कहेंगी आप? अभी हम देख रहे हैं ये पास्ता पे हाथ साफ कर रही हैं, तो क्या देख रही है, प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, और ये रोजा रखने का फायदा है। ठीक है, पहले रोजा रखा था, ये रोजा रखने का फायदा है, और फ्री में चीजें इसी वजह से मिली क्योंकि मैंने रोजा रखा था। अच्छा, क्या कहेंगे, आप भी स्टाफ हैं या स्टूडेंट है, क्या है? मैं स्टूडेंट भी हूँ, और मैंने यहाँ पे वर्किंग भी की है। मोमोज बनाए थे मैंने, और माशाल्लाह से बिक भी गए, और बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई है, और इसके बाद हम फ्री में चीजें खा रहे हैं। फ्री में चीजें ही खा रहे हैं भाई, भरपूर एंजॉय किया जा रहा है, और इनका जो है वो रोजे रखने का ये फल इनको मिला है, और इस तहत जो है इनको फ्री में पास्ता दिए गए। जबकि इसके साथ अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस तरफ भी दिखा दे कि यहाँ पर हमें मुख्तलिफ स्टॉल्स नजर आ रहे हैं, और स्टॉल्स में भी जो है वो यहाँ पर भरपूर एंजॉय किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर एक और यहाँ पर जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या देख रहे हैं हम कि दूर दूर तक जो है वो लोग हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, भरपूर एंजॉय किया जा रहा है, मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं। आपने कैसे एंजॉय किया, ये बताएं। हमने तो बहुत एंजॉय किया, हमने खाना पिया, गेम्स खेले, अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, चिल हो रहे हैं अपने उस टफ हेक्टिक रूटीन से रोजमर्रा की। सेफ सिक्योर माहौल भी है, जिसके तहत जो है यहाँ पर एंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीर भी बनाई जा रही हैं, और यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि बच्चे भी बड़े जो है भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली फेस्टिवल का एक ज़बरदस्त मेला है, जिस पर जो है वो न सिर्फ हम देख रहे हैं कि ख़वातीन, बच्चे, फैमिलीज, लड़के, लड़कियां, इसके साथ जो है अमला भी इस वक्त जो है वो हमें खुश नजर आ रहा है, खुशगवार माहौल पैदा किया गया है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी तरह जो है ये सिलसिला आज रात देर तक जो है जारी रहेगा। जी, समंदर किनारे चटखारेदार खानों का एहतमाम। कराची ईद फेस्टिवल में अनवाع इक़साम के पकवान जहां खाने वालों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, वहीं गुलकार आसिम अजहर और हावी के कॉन्सर्ट ने फेस्टिवल का मज़ा दोबारा कर दिया। राहील बेग में ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। मौजूद हैं कराची ईट में, जहां पर मज़ेदार खानों के साथ साथ मौसीकी का भी तड़का लगाया गया है। मारूफ गुलकार हावी इस वक्त परफॉर्म कर रहे थे, जिन्हें सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
अमेजिंग, बहुत नाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। कराची में इस तरह की इवेंट होनी चाहिए, बहुत इंजॉय करें हम लोग आके। अच्छा, क्या कहेंगे, खाने के साथ साथ अगर गाना भी हो तो खाने का मज़ा कितना दुबाला हो जाता है? फूड तो अमेजिंग, बहुत टेस्टी फूड से, फिर उसके बाद म्यूज़िक तो और मज़ा आ जाता है। फैमिली के साथ आने में, फैमिली भी इंजॉय करते, हम भी इंजॉय, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आगे। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ पर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी, फेस्टिवल कैसा लग रहा है? ईद फेस्टिवल, म्यूजिक भी है, खाना भी है और गाना भी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, बहुत खुशी हुई यहाँ पे है, मगर रश बहुत है। बिल्कुल, कराची का मौसम कैसा है और ऐसे मौसम में खाने और कॉन्सर्ट का मजा कितना दुबारा होगा? बहुत ज़बरदस्त। क्या कहेंगी, इस तरह के इवेंट, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए पाकिस्तान में। क्या क्या टेस्ट किया अभी आप लोगों ने? अभी कम एंट्री हुई है। तो कौन से सिंगर को सुनने के लिए आए? कोई खास सिंगर? रावी इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं जी। कैसी लगी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी, देखो एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जी, कुछ लोग अभी आए हैं, कुछ शाम से आए हुए हैं। कोई मजेदार खानों के मजे उड़ा रहा है तो कोई मौसीकी सुर लय ताल से खासा महसूस हो रहा है। बाग इब्ने कासिम में सजा कराची ईद फेस्टिवल का आज दूसरा रोज है। दूसरे रोज आवाम की बड़ी तादाद इस कॉन्सर्ट में मौजूद है, जहाँ पर रिवायती खानों के साथ साथ चाइनीज कॉन्टिनेंटल खाने अवामी तवज्जो का मरकज बने हैं। वहीं पर मारूफ गुलकार हावी भी अपनी आवाज़ का जादू जगाकर खाने और मौसम का मज़ा दुबारा कर रहे हैं जी। तहरीके नौजवानाने पाकिस्तान का नाज़िमाबाद में जलसा, रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची के सदर शफीक जान कहते हैं कि तहरीके नौजवानाने पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए बनी है। ये तहरीक कराची के मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रही है। मुमताज़ शिगरी उनके साथ हैं, मज़ीद जानेंगे जी। बिल्कुल देखें, तहरीक जवानान पाकिस्तान की जानिब से आज नाज़िमाबाद में जो है जलसे का एहतमाम किया गया था। बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो यहाँ पे पहुँचे, और ख़ास तौर पर जो ज़िली जो चेयरमैन है और ख़ास तौर पर जो कारकुनान है, इसके साथ साथ जो अहदेदारान है वो यहाँ पे पहुँचे। इस वक्त जो है कराची के सदर शफीक जान साहब मेरे साथ मौजूद थे। शफीक साहब बताएगा, जिस तरह आप मजमा में कह रहे थे, तब्दीली का दावे कर रहे थे और ख़ास तौर पर तब्दीली के नारे यहाँ पर लग रहे थे, किस तरह की तब्दीली लाने जा रहे हैं, क्या पैगाम देंगे अपने कारकुनान को, बताइएगा। ऐसे हालात में जो आज कराची के हालात आपके सामने हैं, हमारे बहुत से काफ़िले जो हैं आज पहुँचे नहीं हैं जलसागाह में। तहरीक जवानान अल्हम्दुलिल्लाह बानी और कायद जनरल हमीद गुल साहब की वो तहरीक है जिसमें मुहिब्बुल वतनी, अमन, वतन की सलामती और वतन के मुहाफ़िज़ जितने भी दिफाई इदारे हैं उनके मोराल को बुलंद करने की एक मंशूर है, जो विज़न है। आज कराची के गली कूचों में आप गटर के होल देखें, आपने देखा कि नीपा पर एक मासूम बच्चे के नाम पे जो सियासी पार्टियों ने सियासत की, उसकी शहादत पर जो दावे किए, उसके फ़ौरन 2 दिन बाद मेहरान टाउन कोरंगी में दोबारा वो वाक़या रहनुमा हुआ। एक मासूम बच्चा गटर होल ना होने की वजह से गिर गया और वो भी शहीद हो गया। को हकीकी मानों में अगर कोई तहरीक है जो मुहिब्बुल वतनी, जो आपको अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता दिखाती है, जो आपको नमाज का रास्ता दिखाती है, जो आपको अच्छाई और हक़ और सच का रास्ता दिखाती है, और फिर वक्त के फ़िरऔनों से बचाने का रास्ता दिखाती है, वो हकीकी मानों में तहरीक जवानान पाकिस्तान है। बिल्कुल देखें, हमारी बात हुई शफीक दुरानी साहब से, वो पूरी उम्मीद है कि वो इस तहरीक के साथ, तहरीक नौजवान के साथ ख़ास तौर पर जो है तब्दीली लाएंगे और आवाम को जो है उनके हुकूक दिलाने में जो है वो कामयाब होंगे। और जिस तरह जो है आज जलसे का यहाँ पर इनेकाद किया गया, आवाम की एक कसीर तादाद जो है इस जलसे में शरीक थी जी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।